शुभ सकाळ। आमे समस्ते जाने आज हूँ पवित्र व्यास पूर्णिमा। ताकू गुरु पूर्णिमा बोली मध्य कहुए। यह आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे पालित होता है। ये व्यास पूर्णिमा आ गुरु पूर्णिमा कहीं आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि रे पालन होची ता आमे जानिबा। गुरु पूर्णिमार नामकरण एमिति काहींकि हेची प्रथमे आमे जानिबा। कहा जाए प्राचीन काल रे ऋषि माने शिक्षादान दौथिले। काहाको ना शिष्य मानंको। गुरु माने जेतेबेले शिक्षादान दौथिले शिष्य माने शिक्षा ग्रहण करुथिले। सेथिपाई सेमानको गुरुकुल आश्रम रे रही शिक्षा अर्जन करिबा पई पडुथिला। ए गुरुकुल आश्रम रे सेमाने रही जो शिक्षा अर्जन करुथिले सेथिपाई तांकर गोटे परीक्षा करा जाउथिला। से परीक्षा निरीक्षा करी तांको गुरुकुल आश्रम रे रहिबा पई स्थान दिया जाउथिला। आ एही आषाढ़ पूर्णिमा रे एही कार्यक्रम होउथिला। पुणी शिष्य माने दक्षता हासिल करि सारिबा परे एही आषाढ़ पूर्णिमा रे गुरु को किछि दक्षिणा देई निज गृह को प्रत्यावर्तन करुथिले। सेथिपाई मने हुए ए गुरु पूर्णिमार नामकरण करा जायछि। सेमिति आज हेउछि गुरु पूर्णिमा आ ताको व्यास पूर्णिमा बोली मध्य कहा जाए। व्यासदेव महर्षि व्यासदेव को एही दिन रे गुरुर मान्यता प्रदान करा जाई आम हिंदू संस्कृति पूजा अर्चना करिथाए। काहेकि ना महर्षि व्यासदेव हेउछंती वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, महाभारत, अष्टादश पुराण, श्रीमद् भगवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा आदिर प्रणेता। महर्षि व्यासदेव एही आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि रे जन्म लाभ करिथिले। आमे तो एते कथा जानुचे, प्रथमे आमे व्यासदेवଙ୍କ विषय रे किछि जानि नबा। व्यासदेव हेउछंती धीबर कन्या ओ हस्तिनापुरर महाराणी सत्यवतींकर पुत्र। तांको पिता थिले पराशर। व्यासदेव वेद को 4 भागरे विभक्त करथिले। काहेकि ना आमे समस्ते जानिचु वेद होउछि 4 प्रकार, किंतु प्रथमे वेद गोटिए थिला। से वेद को परवर्ती समय रे अनेक ऋषि मुनि माने सेथिरे अनेक श्लोक मंत्र सबू जोड़ी देथिले, जहा फଳରେ कि वेद अधिक जटिल हो जाइथिला। कारण जटिल हेबा द्वारा से वेद को मने रखिबा संभवपर हो पारु नथिला। तेणु जटिल को सरल करिबा पई महर्षि व्यासदेव उक्त वेद को 4 भागरे विभक्त करि देथिले। आमे समस्ते जानिचे से वेदर ना गुडी को मु आउथरे कहि दउछि। से वेद गुडी कहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एही वेद गुडी को परवर्ती समय रे महर्षि व्यासदेवंकर शिष्य जैल्य, जौमिनी, वैशमायना ओ सुमंत को प्रचार प्रसार करिबार दायित्व दियागला। सेमाने मध्य ए वेद गुडी को आम हिंदू संस्कृति रे प्रचार प्रसार करिबा पई आगभर होई कार्यटी को तुलाई नैथिले। आमे समस्ते जानिचे महर्षि व्यासदेव जन्म लाभ करिबा परे द्वैपायन नामक एक द्वीप को चली जाइथिले। सेठारे से घोर तपस्या करिबा परे फेरिथिले। सेथिपाई तांकू कृष्ण द्वैपायन बोली मध्य कहा जाए। कारण महर्षि व्यासदेव देखिबा पई सामान्य कला थिले। कला को कृष्ण बोली मध्य कहा जाए। सेथिपाई तांकर महर्षि व्यासदेवंकर आ गोटे नाम हेउची कृष्ण द्वैपायन। महर्षि व्यासदेवंकर हिंदू संस्कृति पई अवदान अनेक, जेमिति कि महाभारत
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ କହିଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାଭାରତକୁ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଭାରତର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଲୋମହର୍ଷଣ। ସେ ଏହି ମହାଭାରତର ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁକଦେବ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପିତାମହ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହିବି। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ବ୍ୟାସରୂପାୟ ବୈଷ୍ଣବେ ନମୋ वै ବ୍ରହ୍ମବିଧେୟ ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ୟାସଙ୍କର ରୂପ। ଆମେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଳନ କରୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବି। ସନ୍ଥ କବୀର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଦନ ଖେଡ଼େ କାକେ ଲାଗୁ ପାଏ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଦନ ଖେଡ଼େ କାକୁ ଲାଗେ ପାଏ। ବଲିହାରି ଗୁରୁ ଆପନେ ଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିନ ଦିଖାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଗୁରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଏକାଠି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋତେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାପରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ଗୁରୁ, ଇଏ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଆମ ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ରହିଲା ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁ ଆଉ ରୁ। ଗୁରୁ, ଗୁ ଆଉ ରୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ରୁ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ଏହି